ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନିରବ ରହିବା। गोटे मिनिट आम माँ का नाम जप करिया। मा 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 Ma 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 संवेद कंठरे राधार प्रार्थना। पहिली देखारे जानिले प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोहर सबु मो भावना बेग अनुभूति अंतरे जीवनार गति सकल प्रति अनुशरीरे प्रतिरक्त बिंदु मोहर प्रभु सेना तो मरी एकांते मोहि सर्वमन्ते निश्चिते मोतो मरी मोर बोली किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जाहा बाछि देव मो पाई जीवन वा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे तुम्भ दान बोली आदरे बरी ने बिहर से गोटी गोटी तुम्भ दान मो ठारे दिव्य संपद बोही आनिबे मो समीपे
অপরূপ আনন্দ। দুর্গা স্তোত্র। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर शक्तंश जातां हेमने भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीनो प्रार्थना करुछु शुण मातः ही भारत वर्षे प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीरे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्हे माने व्रती शुण मातः ही भारत वर्षे सहाय हुओ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी ब्रह्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर से मंगलमय मूर्ति देखिवा उत्सुक शुण मातः यही भारत वर्ष आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा माने दियो मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मा हृदय बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आचन्न थिला तुही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरर तिमिर विनाशिनी आभार उषार प्रकाश हला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहरण आत्मगोपन करिथिला आगत से युग आगत से दिन जतबेले समग्र विश्वर भार स्कंधरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे तोर संतानाम माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव उपयुक्त हेउ हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मण्ड वालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनाद रे अंतहस्तर विनाश कर गोटी भी जेपरी आम्भमान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ यही प्रार्थना मातः प्रकाश हो। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहितरे म्रियमाण भारत आम मान को महत कर महत प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरि अल्पासी निश्चिष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आम मान मध्य लिप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे अंतःस्तर संहार करी बारर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत शिला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण यह ही प्रार्थना प्रकाश हो। मातः दुर्गे आम मान मध्य जग बल रे प्रवेश कर आम्भे माने होई उठिबु तोर यंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवकण कर यही वासना पूर्ण कर जंत्री हो जंत्र चलाओ अशुभ अंत्री हो तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाश हुए प्रदीप धर प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोते पाइले अविसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेम रे बांधि रखिबु आस मात आम्भमान मन प्राण शरीर प्रकाश हो। वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आम्भमान समग्र जीवन है निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भमान सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवा व्रत हो यहाँ ही प्रार्थना मात हो भारत आविर्भूत हो प्रकाश हो प्रकाश। मास पुस्तक तृतीय अध्याय
जदि जीवन पथरे सकल भय संकट एवं सर्वनाश विरोध में कवचावृत हो चलने चाह तेरे केवल दुईटी जिनस प्रयोजन से दुईटी सर्वदा एक संगे रहे। प्रथमटी है माँ भगवती करुणा आ द्वितीयटी है तुम आड़ श्रद्धा निष्ठा समर्पण गठित तुम अंतकरण। तुमर सद्भाव उचित शुद्ध सरल एवं पूर्ण मन और प्राणर अहमात्मक श्रद्धा जो श्रद्धा को उच्चाभिलाष गर्व आत्माभिमान मनर दम्भ स्वेच्छाचारिता व्यक्तिगत दाबी निम्न प्रकृतिर सकल तुच्छ कामना कलुषित कर रखी से श्रद्धार उन्नत धुआचन्न शिखा स्वर्लोक दिगरे ऊर्ध्व को प्रज्वलित हो उठे ना। मन रख भागवत कर्म और भागवत अभिव्यक्ति साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दिया हुई आउ किसी आकांक्षा करो नहीं। केवल दिव्य चेतनार विशुद्धि शक्ति ज्योति प्रसारता प्रशांति आनंद सकाशे आकांक्षा करो जेपरिक से चेतना तुम मन प्राण देह को रूपांतरित और सर्वांग सुंदर करी गढ़िबा निमित्त सतत सचेष्ट हो उठिबो। आउ किछि चाहो नाही। केवल पृथ्वी उपरे तुम मध्य जो मान अधिकार पाइछंती जो मान को ग्रहण करा होईछि सेमानक मध्य भागवत आध्यात्मिक अतिमान सत्य और तार वास्तव सिद्धि को चाह एवं चाह से अवस्था और व्यवस्था जार अनुकूल हेबो ए सत्यर सृष्टि एवं सकल विरुद्ध शक्ति पर पूर्ण विजय। सावित्री Book 6, Canto 1. Led by a distant call or vague swift flight, threaded the summer months and sunlit land. The happy raised her burdened lass skin, and these armed guardian lips hold treasured still. Virgin who comest perfected by joy, reveal the name thy sudden heartbeats learned. Whom art thou chosen kinglight among men? And Savitri answered with her still calm voice, and one who speaks beneath the eyes of fate, Father and King, I have carried out thy will. One whom I sought I found in a distant land. I have obeyed my heart. I have heard its call. On the borders of a dreaming wilderness, mid salvas, giants' hills and brooding woods. In its thatched hermitage, Dimotsana dwells, blind, exiled, outcast, one a mighty king. The son of Dimotsen, Satyavan, I have met on the wild forest lonely bird. My father I have chosen, this is done. Astonished, all sat silent for a space. Then Asapati looked within the saw. A heavy shadow floated above the name, chased by a sudden and stupendous light. He looked into his daughter's eyes and spoke, well hast thou done, and I approved thy choice. If this is all, then all is surely well. If there is more, then all can still be well. Whether it seem good or evil to man's eyes, only for good the secret will can work. Our destiny is written in double terms. Through nature's contraries we draw near God. Out of the darkness we still grow to light. Death is our road to immortality. Cry, oh, the world's lost voices swell, yet conquers the eternal good at last. Then mighty the sages have spoken, but the king, he hushed, broke out, and said the dangerous word. Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ सन्तान आज ये घर पाठचक्र आज हूँ वार्षिक उत्सव तेणु निश्चित आम गोटे कृपार दिवस क्या आज स्वयं
आदिमाता आद्याशक्ति दिव्य जननी एवं परमंकर उपस्थिति एटार अच्छी तेणु आम तर उपस्थितिर सम्मुखें जेहेतु अच्छु तेणु ये हूँ आम बड़ कृपार कथा कारण अभिष्यु ता भीतर अभिष्या अनुसार भगवान को डाकी था तेणु आज जेहेतु पाठचक्र वार्षिकोत्सव तेणु माँ को उपस्थिति पूर्ण मात्रा अच्छी आमर काम है से माँ के प्रति निजक जिते उन्मुक्त कर रखा माँ को कृपा जिते प्रार्थना रखा आम से लाभदायक हो गोटे कथा हूँ आम सब माँ संग ग्रहण कर उद्देश्य किसी अच्छी ना नहीं निश्चय किसी उद्देश्य अच्छी तेरे दैनंदिन जीवन भितर लोके बहुत किसी संतापना अवस्था भितर दे जाउछंती दुख जंत्रणा कष्ट सब आसुची आम जो कह ना मनीष हबु अथच दुख कष्ट पाइबुनी बाधा विघ्न सम्मुखीन हबुनी मानव मूल्य जीवन मूल्य किसी रही मानव जीवन मूल्य किसी रही जदि जीवन में असुविधा आसुनी बाधा विघ्न आसुनी ताले भगवान डाकिवार चांस मिलबनी मनीष भगवान केतल डाके जिते असुविधा पड़े भगवान डाके तार कौन आवश्यकता आज अच्छी पाइबा आशा भगवान से डाके तेणु जेहेतु भगवान को से असुविधा समय डाकुची सुविधा डाकुनी भूली जाऊँ तेणु भगवान कौन करेंगे ना ये असुविधा पड़ू तार से सब मत डाक जदि भलरे डाक पार्नु ताल असुविधा मध्यम डाकिया डाकिवाटा कि सुनिश्चित हम भगवान का निकटतर हवाटा आम सुनिश्चित हम आम जिते चेष्टा कले भी कहे ना मुझे भगवान जीविनी ना जीवन जीवन धरी भीति जीव तापर आम पुणी भगवान काड़क आसवा कारण जीवन असल नियतिटा हूँ अग्रगति करवा से आगू आगू जावाटा निश्चित है तेणु आम जीवन आगू जाऊँ कौड़ जाऊँ परम चेतना आड़ को जाऊँ जो परम को पाखु आम आसीचु आम जीवन यात्रा बर्तमान से परम आड़ को पुणी मुहैला तेणु आम चाहूँ कि न चाहूँ भितर किए गोटे सब प्रार्थना करुच्ची तेणु जो भितर जड़े कहीं प्रार्थना करुँच तेणु आम मैंने से प्रार्थना सहित मन को प्राण को एवं शरीर को सामिल करिया आम भितर आत्मा केवल सब प्रार्थना करुए मन प्राण शरीर बावला विचल्प हो इे साड़े घूरी बुली था अनियंत्रित अवस्था अच्छा तेणु साधना कर अर्थ है आगे मनुष्य ता मन को आगे शांत करू मन को जो चलचंचल कर रखी विभिन्न प्रकार चिंता को आनिक मुंडे ढुकाऊँच अस्थिर हो समता हर बस जो कृपा थिले कृपाटा काम कर तो मन को स्थिर करने भगवत चिंतन दरकार या बड़ मेडिसिन आउ कि ना मन को स्थिर करने भगवत चिंतन दरकार जी जिते भगवान को चिंता कर मन से स्थिर हम एटा भल कि मन रखा आम तेणु आमर ये भगवान दरकार मन को स्थिर कले स्थिर मन रे आम दैनंदिन जीवन केमती सुंदर भाव सजाड़ी पारिबा जीवन के मधुमय करिपरिबा जीवन के कृपामय करिपरिबा जीवन सार्थकता प्रति सचेतन हो पारिबा मन ये कथा अनुभव करिपरिबो जदि से स्थिर शांत नीरव रहे तेणु मनर जो चिंता गुड़िक अस्थिर करदे मन कौन करा पड़ो पांचटा कथा मु कहि मन से पांचटा कौन कौन प्रथम कथा आम जाना आम हूँ मन प्रधानी जीव श्री अरविंद भाषा मनुष्य हूँ एक चिंताशील वाक्यशील पशु तर न मनला श्री अरविंद भाषा मनुष्य हूँ एक चिंताशील वाक्यशील पशु आमको पशु बोली कहला मनुष्य मान पशु बोली कहला पुणी कौ प्रकार पशु जी चिंता कर वाक्य प्रकाश कर कथा कही पार्छु चिंता कर पशुत्व को छाड़ू आम हूँ ये प्रकार मानव जो दिन आम भर पशुत्व दूर हम आम मनुष्य पुणिया रह पशुत्व जेपर्यंत अच्छी यथार्थ मनुष्य गुणटा प्रकाश पाऊनी ए दृष्टि मन गोटे बड़ जिनस मन को एकाग्र करवा
स्थिर करवा, शांत करवा, नीरव करवा, एकाग्र करवा। मन को एकाग्र करने केते केते उपाय सब कहा दरकार से करिए, किंतु गोटे सूत्र है मन को आम एकाग्र करी शिखेगा। मन एकाग्र हवा दरकार। ये जो मन एकाग्र हवाई गोटे सूत्र कहली, भगवान को चिंतन कले मन एकाग्र हो। जे ध्यान बेसी समय करुच्ची ता मन को से शांत करने ध्यान कर। मन को भगवान पाखे निविष्ट करेले ध्यान हुए, किंतु चेतनार सब क्षय को आनी गोटे बिंदु मिलित करेले एकाग्रता हुए। ध्यान और एकाग्रता मध्य पार्थक्य यहाँ, मन को भगवान का पाखे निविष्ट करार ना है ध्यान, किंतु चेतनार समस्त क्षय को गोटे केन्द्र में मिलित करार ना है एकाग्रता। बुझेगा ध्यान गोटे एकाग्रता गोटे जानीगला। तेना आम खाली भगवान को चिंता करुचे, ध्यान में बसिले भगवान को फोटो चित्र देखुचु, तार माँ 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 बोली डाकुच, मन मन शब्द न करके डाकुच। अनुभव होची सत्य माँ मत देखुं, मो माँ दृष्टि सम्मुख अच्छी, तो माँ मत बराबर चाहिए। ये अनुभव में अनेक समय धर रोच, ये ध्यान रे जीव है। कि एकाग्र कौटा ना, मन प्राण शरीर आत्मा चेतनार प्रत्येक स्तर है, प्रत्येक केन्द्र को आनी गोटे बिंदु मिलित करवा। मन मध्य आसिक भगवान चिंता करिवो, प्राण भी भगवान चिंता करिवो, शरीर भी भगवान को चिंता करिवो, आत्मा तो सहज भगवान को अभिष्ठा करुचे। तेणु चेतनार समस्त क्षय को गोटाए बिंदु मिलित करार ना है एकाग्रता। मन को भगवान पाखे निविष्ट करार ना है ध्यान। तेणु मन को एकाग्र कर शिखा। द्वितीय कथार कहुई मन को प्रसार करवा। ये जो प्रसारता कथा जो कहगला, कहीं प्रसारता कथा कहला, कारण निज विषय जड़े चिंता कर संकीर्ण हम। ताठू आउ बृहत्तर परिसर कौन, परिवार विषय चिंता कर। ताठू आउ बृहत्तर परिसर कौन, गाँ विषय चिंता कर। ताठू बृहत्तर परिसर कौन, आम सहर, आम ब्लॉक, आम जिला, आम राज्य। तापर बृहत्तर परिसर कौन, आम देश, तापर आम महादेश, तापर आम पृथ्वी, तापर भगवान। तार सर्वव्यापक किए, सर्वव्यापक हेले भगवान। तेणु भगवान को जदि चिंतार आनिले, मन यदि भगवान को निविष्ट करेला, तारी पाखे एकाग्र है, तांको चिंतार आनिला, अनुभव आनिला, कल्पना आनिला, ताले कौन हम, यही मन धीरे धीरे प्रसार हवा आरंभ करिवो। तेणु मन प्रसार हवार दिग कौन है, निज विषय चिंता न करी भगवान के विषय चिंता करवा। तेणु भगवान कुआड़ू कुआड़ू ना केते व्याप्त। आम क्या कौन खाली ओडिशा रे भगवान अच्छा, डिंबो गाँव में अच्छा, केउझर भी ना डिंबो गाँव में अच्छा, यह कह कि भगवान सबुठी अच्छा। अमेरिका अच्छा, चीन भी अच्छा, पाकिस्तान अच्छा, जर्मान अच्छा, जापान अच्छा, फ्रांस अच्छा, कुआड़ू कुआड़ू ना भगवान। तेणु भगवान सबुठी अच्छा। तेणु आम यदि भगवान चिंता करवा, भगवान जो जीवन बचा, भगवान जो कम कर प्रसार। माँ गोटे बाणी देती, निजर व्यक्तिगत संकीर्ण जीवन को नहीं व्यस्त रही बड़ी कदर्य कार्य ए संसार रे आउ किछि नहीं। बाणी मन रहा माँ थ्रू कह। माँ कहले दुनिया जो सबुठ कदर्य कार्य कौटा होटा हूँ निजर संकीर्ण व्यक्तिगत जीवन को लेकिन व्यस्त रहा। पूर्णांग शिक्षार अभिभावक भूमिका बही माँ बाणी लिखि, निजर व्यक्तिगत संकीर्ण जीवन को नहीं व्यस्त रही बड़ी कदर्य वस्तु ए संसार रे आउ किछि नाही। आम ताले कौन करिया, निजर व्यक्तिगत संकीर्ण जीवन रे व्यस्त रहा ना भगवान विषय चिंता करिया। भगवान को पाई भगवान को भल पाइबा, भगवान पाई काम करवा, भगवान को चिंतार आनिबा, भगवान पाई जीवन बंचिबा, जहा किछि करिया भगवान पे करिया। कहीं कारण ए भगवान मो पाई चिर साथी, आउ के मो साथी नुहति। मुझे जन बाहर सी मो अर्धांगिनी, तेणु सी मो चिर साथी। हाँ ये लाइफ टा पे ना तापर लाइफ रे हम
मरीगला पड़िशा जन्म यदि सी मो साथी हो मुझे आसी कह तुम साथी जीवन साथी जोता गली बाड़े बस कौन कहलु अभद्र कहब ना नाई हाँ कि पूर्व जीवन से स्त्री स्वामी कौन थी बुझीगला सी जो आसिक कहला मरी सारा पड़िशा जन्म की आसिक कहला मु तुम साथी बाड़ेबनी से आगुरी किंतु थिला ना नाई थिला ए पड़िशा जन्म नहीं मरीगला बर्तमान हो पार चिर साथी किए से होचन भगवान जी आमको छाड़ी के जाते नहीं आमे मनीष दूरे जाऊ कि सी आम दूराते नहीं जी आमको दूरे की रखती नहीं आम दूरे जाती नहीं सी होचन भगवान तेणु भगवान को साथी करवा माँ गोटे बढ़िया कथा गोटे बाणी कही बाणी हूँ या नेवर फॉरगेट तमें कदापि एक भूल नहीं दैट यू आर नॉट एलोन मान तमें एकुटिया नुहे तमें एक कथा तमें भूल नहीं जे तमें के एकुटिया नुहे माँ को प्रकार आश्वासन दूसरी देखो माँ कहले तमें केबे अनुभव करिवो नहीं जे तमें एकुटिया बोली तमें एकुटिया नुह एतरा भूली चलो नहीं तार तो तुम सहित जड़े किए अच्छा द डिवाइन इज विथ यू किए अच्छा सांगे द डिवाइन इज विथ यू भगवान तुम सहित अच्छा हेल्पिंग एंड गाइडिंग यू माँ कहले ये जो भगवान तुमको साहाय्य भी कर बाट भी देखा हेल्पिंग एंड गाइडिंग यू जदि यही भगवान आमको साहाय्य कर बाट देखा आउ बड़ सहचर बा साथी किए हो पारे जी आम सत सब रही बाट देखा साहाय्य कर सी आम साथी हे पुणी माँ कहले ही इज द कंपानियन हु नेवर फेल्स ही इज द कंपानियन हु नेवर फेल्स सी आमर जन एमतिका साथी जी आम केबे हताश करते नेवर फेल्स जहाँ पूर्ण भरोसा कर जी आमको हताश करेंगे ना आम तो मनीष को भरोसा करते मनीष हताश कर किंतु भगवान को भरोसा कले भगवान हताश करेंगे तेणु चिंता करते क्या भरोसा करिया दरकार मनीष उपर यदि भरोसा करथिबा से हताश कर किंतु भगवान उपर भरोसा कले भगवान हताश करेंगे ना भगवान आम सहित जुग जुग धरी जीवन जीवन धरी रहिबे खाली गोटे जीवन नुह जीवन जीवन धरी रहिबे पूर्व जीवन में माँ मो सहित थे ये जीवन में माँ मो सहित अच्छा तेणु जो माँ मत छाड़ी रही पारु ना सी मोर अति निज रहे जी आम के हताश करेंगे के निराश करेंगे नहीं जी आम चिर सहचर साथी सी होचन भगवान तेणु एक कथा कहते फ्रेंड हुज लव कंफर्ट्स एंड स्ट्रेंथेन्स सी आमर जन एमतिका बंधु हुज लव जानकर प्रेम कंफर्ट्स एंड स्ट्रेंथेन्स आम कौन करे संतोष आणिकी दिए शक्तिशाली भी कराए सी आमर जन एमतिका बंधु जानकर प्रेम आमको संतोष दूस प्रेम आमको शक्तिशाली करोच भगवान को प्रेम आम बलशाली हवा प्रेम हूँ सब बड़ जिनस तेणु जी आम पाखे से कथाटी कर प्रेम आमको शक्तिमंत कर आमको संतोष आणिकी दौरान आम शांति पाचे आमर काम कौन थाए हाव फेथ ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू खाली विश्वास रख से तुम सब कथा कर कि आम विश्वास रखी पारन सतरे कौन माँ करदे आम कह कौन मुझे बिलरे धान न बुणी धान कौटू काटि मुझे भात हांडी चाउल न पकई भात कौटी हम भात हांडी मुझे चाउल पकईनी भात हम मुझे रोषे न करी मु खाइबी कौन मुझे बिलरे काम न करी फसल फल कौन तेणु ए दृष्टि आम अनुभव करवा जे भगवान को आम जहा करुवा से के व्यर्थ जीवन
ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରାହେଇଥିବ ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଛି, ନା ମୋ ଘର ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଘର ଦ୍ୱାରା ସଫାସୁତୁରା କରୁଛି, କି ବାସନ ମାଜୁଛି, କି ରୋଷେଇ କରୁଛି, କି ଅତିଥି କଥା ବୁଝୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛି, କି ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି, କି ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ସଫା କରୁଛି, କି ଅନ୍ୟ କଥା ବୁଝୁଛି, ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ଯଦି କାହା ପାଇଁ କରୁଛି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନ ପାଇଁ? କରିବା ଉଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ ରଖି କରିପାରୁନୁ। ସେ ଅନୁଭବ ରଖି ଯେହେତୁ କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ଭଗବାନ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ରହିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଯାହା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, କେବଳ ସେତିକି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରାଯାଏ ସେ କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ କେବଳ ସେ ଦବା ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ତିନିଟା କଥା କହିଲେ ବୁଝିଗଲା। ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେବଳ ସେତିକି ସମୟ ଯଥାର୍ଥ ଯିବ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅଯଥା। ଏକ, ଯାହା ମୁଁ କରିବି, ଯାହା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବ, କେବଳ ସେ କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରାହେଇଥିବ ସେଟା ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରାହେଇଛି କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସତରେ କଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିଛି, ନା ମୋ ଘର ପାଇଁ କରିଛି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ନା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କରିଛି, ନା ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି? କାହା ପାଇଁ କରିଛି? ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ କେବଳ ସେ କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ହେଲା। ପୁଣି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ହେଲା। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କେବଳ ତା ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ କଥା ଅଛି। କର୍ମ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ କର୍ମ କରୁଛି, ଜୀବନଟେ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯେତେ କଥା ଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି କି? ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଶୂନ୍ୟ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିରେ ଏଟା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେଲା। ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିରେ ମା ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯାହାଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବା କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ତିନିଟା କଥା ମନେ ହେଲା। ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେତିକି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ଯାହା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବା କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦଉଛି, ତାର ସେତିକି ସମୟ ମୋର ଯଥାର୍ଥ। ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଯେତିକି ସମୟ ଭଗବାନ ପାଇଁ କଲି କେବଳ ସେତିକିର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ତ ଦଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ଦଉଛି, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ଦେଇଛି? ଯାହାଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବି କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ସତରେ ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ବିଛଣା ଯିବା ଭିତରେ ଯୋଉ 12-14 ଘଣ୍ଟା କି 18 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ଚେଇଁଲି, ଜାଗ୍ରତ ହେଲି, ସେ 18 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିଛି? ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁର ଘରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟେ କି କେତେ ଯାଇଥିବ, ସେତିକି। ତାପରେ ତ ବାକି ସମୟ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କଲି, ଘର କାମ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନ କାମ କେତେବେଳେ କଲି? ରୋଷେଇବାସ କଲି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲି, ଘର ସଫା କଲି, ବାସନ ମାଜିଲି, ଲୁଗା ସଫା କଲି, କି କୁଣିଆ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ପାଠ ପଢିବେ, ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଛାଡିଲି, କଣ ଯାହା ଯାହା କଲି, ଘର କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁନି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, କି ଯାହା ଭଗବାନ ପାଇଁ କରାହେଇଥିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ସେ ଘର କାମଟାକୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବିକି କରିବାକୁ ପଡିବ।
तेणु आमको को घर द्वारा छाड़ी गेरुआ पिंधिकी धड़ा पिंधिकी हलदिया पिंधिकी जटा चिता मारी को आश्रम जाकि गुंफा भीतर रहा पड़ोनी यही घरे रहा पड़ो से तो मनटा आमको दिखाई तमें गोटे रईट आटीट्यूड चिंता करी घरे काम कर जोगटा कौ प्रकार जोग इज नथिंग बट ए प्रैक्टिकल साइकोलॉजी से ही कामटा कराओ तो से घर झाड़ू करी कि मो घर झाड़ू मु करूनी भावना रखी मु भावना कौन रखी भगवान को घर मु झाड़ू कर तेणु भगवान को घर सुंदर हवा दरकार तेणु मु पूरा निखुण भाव सफा करी टिके भी त्रुटि त्रुटि शून्य भाव करी निरवच्छिन्न भाव करी परिपूर्ण भाव करी सर्वांगीन भाव करी से घर काम है से घर काम है कि भगवान भाविकी सेवा रूप मत सुंदर काम लगे मत भल लगे कम जो सुंदर है भल लगे आनंद है बास कम जब मत आनंद देती जानवे भगवान से खुशी हो गले जो काम करूँ रोसईटा कर रोसईटा आनंद देला जाने रोसईटा ठीक है बासन मजा बासन मार्च से बासन मजा आनंद देला जाने से भगवान सेवा हम जब आनंद करूना गोटे ड्यूटी बसत कर नकल हेनी किए कर घरे बाध्य बा आम जो कहने नकले कर किए करने तो बाध्य देह खराब हो तो जहाँ तो मरी पड़ी गले करूँ आम यहाँ कौन कर कर्तव्य कर्म बाध्य कर मो कर्तव्य दृष्टि मु करुच्ची एटा मो कर्तव्य कर्म कली मामूली जीवन हो कर्तव्य कर्म भितर भगवान को पाई करुच्ची भगवान को शक्ति द्वारा होची भगवान को सकाशे होची भगवान पाखे निवेदित ही करवा भगवान को सेवा से कर्म कराला से समय भी दिगला आटीट्यूड बदल दिगला ये आटीट्यूड को बदलने मनटे दिखाई मन को आम चिंता कर प्रकार भाव संगठित करने दरकार मन कौन मनर आउ गोटे परिभाषा माँ लिखिं मन हूँ संगठन क्रियाशीलतार विरोचनार एक जंत्र मन कहले हम कौन बुझा संगठन क्रियाशीलतार विरोचनार एक जंत्र जदि उत्तम काम कर संगठित मन उत्तम काम कर जहाँ मन संगठित नुह से के उत्तम काम कर तेणु आम भितर जो दुष्ट मानसिकता अच्छी बोली घर भर तू ता मैं माँ संकीर्णता को बेसी गुरुत्व देचु निज विषय प्राधान्य बेसी देचु निज विषय बेसी चिंता करुचु निजर विकास को बेसी गुरुत्व देचु अन्य माने कौन है ना आम किसी चिंता नहीं ये जो दुष्ट मानसिकता संकीर्ण आम हो दूरे पड़ो तेणु जो दुष्ट मानसिकता को अतिक्रम करवा गोटे बृहत्तम भावना को रखा भगवान काम आम समस्ते करुचे तेणु से काम मत काली मिलो कि नहीं मुझे जाननी आज मत मिली आज मुझे करुच्ची काली को तो न मिल पारे मुझे आउ किए करे से कामटा तेणु कम आसक्ति भी रही जो कम करुचे कम प्रति आसक्ति रही कम छोट बड़ विचार भेद रही आ जो कम दिगला भगवान काम मत दिखाई निजुक्त कराई से कम सेवा रूप करने दरकार तेणु मुझे सेवार मनोभाव नहीं कम करी तेणु कर्म माध्यम साधना करा तेणु दैनंदिन जीवन जो घर रही जो कम करुचे चाषबास काम करवा व्यवसाय करवा चाकरी वृत्ति करवा घर काम करवा सब काम करवा किंतु आटीट्यूड करवा भगवान को सकाशे जहा करी भगवान करी ए आटीट्यूड बदल देले सेटा जो जग मासे लिखे द एम ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ is to carry out one's duty, but the aim of a spiritual life is to realize the divine. बाणी माउथर कहूँ माँ कहले द एम ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ साधारण मामूली जीवन लक्ष्य है निजर कर्तव्य कर्म करवा जे कह मोर कर्तव्य भगवान ठीक अच्छे कर किसी असुविधा नहीं किंतु को लाइफ रही दियो ऑर्डिनरी लाइफ रही दियो है कर्तव्य कर्म करा कि से कर्तव्य कर्म को भगवान भाविक यदि कराला भगवान मते यही काम निजुक्त करते यही काम द्वारा मोर सेवा हम मु भगवान सेवा करी तेनाली सकाशे ये कर्मटी करी आटीट्यूड बदलीगला साधना हो कर्म साधना होगा आटीट्यूड बदलीगला
ତେଣୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସଂଗଠିତ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରସାରତାର ବୋଧ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ମନ ଭିତରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସେ, ଯୋଉ ଅବାଞ୍ଛିତ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଇଏ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଆମେ ସିମ୍ପାଥି ଦେଖଉଛେ। ସିମ୍ପାଥି ରହିବା ଦରକାର, କମ୍ପାସନ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନ ପ୍ରତି ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବଟେ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷରେ ଗଣିତ ହବା ନାହିଁ, ସେଟା ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଜଣେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜ ଦୁଃଖର ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଭଲ କି ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, ବାଣୀ ମନେ ରହିଲା, ଏଟା ମୁଁ ମନରୁ କହିନି, ଏଟା ମାଙ୍କ ବାଣୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜର ଦୁଃଖର ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେ ଦୁଃଖୀ ହବ କି ସୁଖୀ ହବ ତା ପାଖରେ ଚାବିକାଠି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ନିଜ ଦୁଃଖର ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହଉଛି? ମଣିଷ ତ ପାଠଶାଠ ବହୁତ ପଢିଛି, ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ତ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଘରେ ତ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଟେନସନ ମୁଡରେ କାହିଁକି ବରାବର ହଉଛନ୍ତି? ହଠାତ୍ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କାହିଁକି ଚିଡଚିଡି ହଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି କୌଣସି କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସହିବା ଶକ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡେ ଗଲା? ଶାନ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲା? ନୀରବ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଟା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ମନକୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାର୍ଜିତ କରିନୁ, ଶିକ୍ଷିତ କରିନୁ, ଜ୍ଞାନୀ କରେନୁ। ଯୋଉ ମନ ଆମକୁ ଏକ ମହତ୍ତମ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ସେ ମନକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସଂଗଠିତ କରି ଜାଣିନୁ। ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ସବୁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ମା ଲେଖିଲେ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗସ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସଫରିଙ୍ଗସ୍। ମାଙ୍କର ବାଣୀ, ମାଉଥରେ କହୁଛି, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗସ୍, ସମସ୍ତ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତମ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗସ୍, ସକଳ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ତମେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ କଣ ହବ? ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗସ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସଫରିଙ୍ଗସ୍। ସକଳ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦୁଃଖକୁ ତମେ ତ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା? କୋଉଟା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଣ ଖରାପ? ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା କହିପାରୁଛୁ କି? ଘର ଘର ଭିତରେ କଳି କାହିଁକି ହୁଏ? ଜଣେ ଯଦି କଥାର କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ କହିଦେଲା, ଆଉ ଜଣେ ସେଟା ହଟ୍ କରିଯିବ। ସେଇ କଥା ତ କହିଲା, କିନ୍ତୁ କହିବା ଢଙ୍ଗଟା ଟିକେ ବଦଳିଗଲା। କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ନା ନମ୍ରରେ କହିଲା, ମଧୁରତାରେ କହିଲା ନା ହାଡରେ କହିଲା? କଥା କହିବାର ଟେକ୍ନିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା କହିବାର ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ ଯଦି ବିଗିଡି ଗଲା, ତାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କଥା କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି କଣ ସେ ଯାଇ ସେ ତା କହିବ? ନା, ଯେତିକି ଦରକାର କେବଳ ସେତିକି କଥା କହିବ, ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନସିକ ତପସ୍ୟା, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ବାକ୍ ସଂଯମ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଶନିବାର ଦିନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ ଘରେ ତା ପରଦିନ ପାର୍ଚର କରାହବ, କାହିଁକି ସେ ସେତେବେଳକୁ ରହି 13 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଚର କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସେ 13 ବର୍ଷ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପାଠଚର କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଭାଇ ମୋର ପାର୍ଚର କରିବାକୁ କାହିଁକି ଜମା ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ପାର୍ଚର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ସରିନି, ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ କୋର୍ସ ସରିନି, ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢିବେ କେମିତି? ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ କୋର୍ସ ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ଆସିବେ। କହିଲେ ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ କୋର୍ସ କୋଉଟା କି? ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନବା, ବ୍ରତ କରିବା, ଉପବାସ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପୂଜା କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସର କୋର୍ସ। ଆପଣ ଏଇଟା ଆଗେ ସରୁ, ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ କୋର୍ସ ସରିନି, ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢିବେ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ହବ? ଆପଣ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡିଆଇ, ଦେଖିଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଣିଲେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ହେଲା। ହେଲେ ମା କିଏ ସେମିତି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ ଥିଲେ, ଡିଆଇ ହେଇକି ଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନେଇଗଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନେଇଦେଲେ।
ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ତ ସ୍କୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନଟା ଆସିନି। ସେ କୋର୍ସଟା ସରୁ ଆଗେ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାଲି ଆମ ଘରେ କାଲି ଗୋଟେ କରିଦବା ନା କରିଦବା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଡକେଇଲେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କର ମୌନ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ରବିବାରିଆ ହେଲା ମୌନ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭଉଣୀଟି ଆସିଛି ମୁଁ ତ ଦେଇ କୁଆଡା ଲାଗି କହିଲା ଭାଇ ଆଜି ତାର ମୌନ ବ୍ରତ କଣ ପାଇଁ କହିଲା ରବିବାରିଆ ରଖୁଛି କଣ ସ୍କୁଲ ବେଶୀ କେଚେ କେଚେ ହେଲା ତା ଏନର୍ଜି କମିଗଲା କି ହଉ ଦେଖିଆ ସେଠି ମୁଁ ଫୋନଟି ମାରିଲି ମୋ ନମ୍ବରଟା କହିଲା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ମାନେ କୋଉଠି କଣ ମୁଁ ଆସିଲିଣି ତମ ଜାଗାକୁ କଣ ଦେଖା ଦଉନ କହିଲା ନା ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ଆଜି ବା ମୌନ ବ୍ରତ ମୋର। ଆରେ ମୌନ ବ୍ରତ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛ ମୌନ ବ୍ରତ କି ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛ କି ନାଇଁ ଆଉ ମୌନ ବ୍ରତ କେମିତି ହେଲା ତମର କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଟା ବା ଅନଆଭେଲେବୁଲ କାଟି ହବନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଠେଇ ମୁଁ ଘର କାହା ଫୋନ ଉଠଉନି କାହା ସହିତ କଥା ହଉନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଟା ବୋଲି ଦେଖିଦେଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଉଠେଇଲି ମାନେ ଆସ ଆସ ତମ ସେ ମୌନ ବ୍ରତ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ କରିବ ଆସ କଣ କରିବ ମୁଁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲାଣି ଏଠୁ ଆସିଲା ମାନେ କଣ ଏତେ ବ୍ରତ କାହିଁ କରିଛ କହିଲା ନା ବଡ ଟେନସନ ଲାଗି ଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେଚ କେଚ ହେଇକା ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ଘରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କାମ ଠିକରେ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରବିବାରିଆ ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଛି ଟିକେ ମନକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଟେନସନ ଆସୁଛି ବୋଲି ହବ ନୁହେଁ କି ଏଇ ମାଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ତମେ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିବ ବସିକି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମା 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 ଜପିବ ମାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖିକି ମିଶେଇବ ମା ମା ବୋଲି କହିବ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହୁନି ଯଦି ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯଦି ମାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିପାରୁଛ ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ଆଣିପାରୁନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିବ ମାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିବ ତାପରେ ମା 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 କହିବ ଅଭ୍ୟାସ କର ଦେଖିବ ତମ ଟେନସନ କମିଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କଥା କହିବ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ କଥା କହିବନି ତମ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ କଥା କହୁଛ କି ଏତେ ଲୋକ ଗପସପ କଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଳଉଛି ନା ସେ ଗସିପିଂ ଟା ସାଧନାର ଅନ୍ତରାୟ ବୋଲି ଗସିପିଂ ଇଜ ଆନ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଇନ ସାଧନା ଗସିପିଂ କରିବା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଗପସପ କରୁଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବଷ୍ଟାକଲ ଇନ ସାଧନା ସାଧନାର ଅନ୍ତରାୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାଇଁ ଗସିପିଂ ରୁ ଦୂରେ 5 ଜଣ କଥା ହଉଥାନ୍ତୁ ନା ମୋର ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମିଶିବିନି କଣ ହେଲା ମୋ ସାଧନାରେ ଯୋଉଟା କ୍ଷତିର କାରଣ ହବ ଯାହା ମତେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଦବ ଯାହା ମତେ ଭଗବାନଠୁ ଭୁଲେଇ ଦବ ମତେ ଭଗବାନ ମନେ ପକେଇ ଦବନି ମୁଁ ସେଗୁଡାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବିନି ତମ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ବ୍ରତ ଯାହା ମତେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ରୁହ ହେଇଗଲା ବ୍ରତ। ଆଉ କଥା ହଉନି ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ସ୍ଥିର ପାଟିରେ ସିନା କଥାଟା ବାହାରୁନି ତମର ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମଟା ତମ ଆଗରେ ହେଇନି ତମ ଭିତରେ କେମିତି ହଉଛି ଆଜି ତମର ମୌନ ବ୍ରତଟା କିଛି କହିହଉନି ଆଉ ସରୁ କାଲି ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ରାଗି କହୁଥିବ ନାଇଁ ଆଜି ମୋର ମୌନ ବ୍ରତଟା ସରିଯାଉ କାଲି ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଭାବରେ ତାପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନିରବର ମାନେ କଣ ରହିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୌନ ବ୍ରତର ମାନେ କଣ ରହିଲା ନା ମୌନ ବ୍ରତ କଥା କୁହାହେନି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସଂଯମତା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା କହିବ ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ କଥା କହିବ ନାହିଁ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ କଥା କହିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ସେତିକି କଥା କହିବ ଚିନ୍ତା ସମୂହର ସଂଗଠନ କରିବ କେମିତି ହବ ମା ଯୋଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଚିନ୍ତା ସମୂହର ସଂଗଠନ ଅବାଞ୍ଛିତ ଚିନ୍ତାର ବର୍ଜନ ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକୁ ସଂଗଠିତ କେମିତି କରିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ତ ଆମର ଆସୁଛି ଯଦି ଜଣେ ଘରଟେ କରିବାକୁ ଥିବ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନଥିବ କେଉଁ ପ୍ଲାନରେ କରିବି କେମିତି କଣ କରିବି କୋଉଠି କୋଉ ରୁମ ଟା ହବ କେମିତି କଣ କରିବି ଏଠି କଣ ଲଗେଇବି ସେଠି କଣ ରାତି ସାରା ତାର ଭିଜନରେ ଦେଖା ହଉଥିବ ଘରଟା ହେଲା ବାଉଳା ଚାଳି ହଉଥିବ ଯଦି କେତେ ଶୋଇପଡିଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ବାଉଳି ହଉଥିବ ବୁଝିପାରୁଛି ଏଇ ନିଦ୍ରାଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ ବଡିକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ପଡିବ ଚିନ୍ତାକୁ ଭେକାଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶାନ୍ତ ମନ ସ୍ଥିର ମନ ଅବିଚଳ ମନଟେ ଦରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଲା ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳ ରହିବା ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିନୁ
आम आध्यात्मिकता ग्रहण कर तेणु भितर से स्थिर शांत अविचल अवस्था आम भितर बजाय रखा पड़ो से किए साहाଯ୍य कर मनरे जो भाइब्रेशन सब तैयारी होची चिंता गुड़िक कौट आसुची प्राण स्तर उत्थित होची प्राणर कामना वासना आमको अस्थिर कर दउची तेणु कौठु आसला ये जिनसा मो भर कहीं पशिला अनेक बाहर जिनस आम भर पचाई भर गोलमाल कर दउची तेणु बाहर द्वारा खोला अच्छी बोली सीना पशुची मुझे बाहर द्वारा बंद करी बाहर प्रवाह को पशे देवी ना मो भीतर प्रभाव में परिचालित हेबी ये एक संकल्प नब मो बाहर प्रभाव को मो भितर क्रियाशील करने को देवी ना भीतर प्रभाव में मुझे चलि ताले मु निजक संगठित करी आ जो मानकर मन संगठित से तरबर की कौन काम करते धीरस्तर काम करेंगे निखुण भाव करेंगे सुंदर भाव करेंगे सजाड़ी करेंगे जानिए मन संगठित गोटे 3 क्लास गोटे छुआ बोर्डिंग स्कूल पढ़ुला हॉस्टेल अच्छी हॉस्टेल सुपरिटेडेंट ये छुआटी को बारंबार ऑब्जर्व कर यूनिक से पिलाटा सब पिला माने बही खाता सप बेडसीट किए कुआड़े फुआड़े फुड़ा दौथे ये छुआटी कौन करे जार जिनस जोटा सजाड़ी रखिद समस्त ट्रे सजाड़ी रख सप सजाड़ी रख बाक्स सजाड़ी रख घर टाक सब नीट एंड क्लीन कर रख छुआ जाऊ असना कर दे सी कौ छुआ को किसी कहे निजे घर को सफा कर दिए सप गुड़ा को सजाड़ दब बेडसीट को भांगी रखदब तकिया को भांगी रखदब बही खाता को सजाड़ी रखदब ड्रेस को सजाड़ी रखदब ताने घरटा पशिगले एत सुंदर भाव सजड़ा सब जिन रखा जे मनटा खुशी हो जाए सुबर्ण बेले रूम भिजिट करती ये छुआटी देखते सब या तार भी सजाऊँ तार तो निजर सजाऊँ या तार भी जिन सजाई दौर शेष से छुआ विषय गोटे रिमार्क देते ये छुआटा बड़ हेले बड़ लोक हम ता मन एबेठू संगठित अच्छी छुआ दिन तार प्रत्येक काम पूरा निखुण ये छुआटा दिन बड़ हेले बड़ लोक हम आ सतु सत से छुआ बड़ होला परे भारतर प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी बुझेगा भारतर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी छुआ दिन गोटे बोर्डिंग स्कूल पाठ पढ़ुते मन ये संगठित तेणु जार मन संगठित से जिते बिगड़ा ही दो से सहार दब हैदराबाद गोटे समय देवालिया होता हैदर अकबरी आसिले अर्थमंत्री आसिले देखिले ये तो देवालिया होगी रही से गोटे व्यवस्था कले पीरियड रे हैदराबाद एत समृद्ध हो गला अन्य को से धार दबा आरंभ करदेला तार परिशोध कर ऋण पुणी अन्य को से धार देवा सहयोग करने समर्थ हो गला कहीं जो अर्थमंत्री आसिले हैदर अकबरी तांकर मन एत संगठित माँ यहाँ लिखिं मातृभाषा 15 बही ये उदाहरण देती मातृरचनावली 15 बही लिखिं तेणु से एत चमत्कार भाव में मन को संगठित करते जहाँ बोले हैदराबाद बर्तमान कहते ना दुर्बल हैदराबाद बर्तमान दुर्बल आईटी सेक्टर केते कौन सबू डेभलप्ड आ देवालिया अवस्था ना बुझे तेणु सेबेठू तार बैकग्राउंड पूरा स्ट्रंग हो गला जनकर मानसिक संगठन सुदूर तेणु मन को संगठित करने ध्यान आवश्यक अच्छी भगवत ग्रंथ अध्ययन आवश्यकता अच्छी मन जो टेंशन बाहर पशुनी से आम भीतर अस्थिर कर दे आम बाहर ही देखु चुपचाप बसीचु आम बॉडी पोस्चर टाक देखुचे हेले भीतर अवस्था कौन स्थिर कि भीतर शांत कि भीतर नीरव कि नुहे तेरे जो भीतर को स्थिर शांत नीरव करवा माँ तो कहले जदि तुम यथार्थ भगवान को भल पाओ तेरे शांत और नीरव यार प्रमाण दिया बाणी मन रहा माउत्र कह माँ कहले जदि तुम्हें यथार्थ भगवान को भल पाओ तेरे शांत और नीरव रही यार प्रमाण दिया है
ତେଣୁ ଯିଏ ପିଲା ଶାନ୍ତ, ଯିଏ ନୀରବ, ସେ ତାର ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ତା ମନ ପୁରା ନିବିଷ୍ଟ କରାଇଥିବ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାର୍ପ କରିକି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକିଲି ଛୁଆ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଡେଭଲପଡ। ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଏଇ ନିୟମରେ କର, ସେଇ ନିୟମ କହ, ତମକୁ ଜାଣିନ, ତମେ ଏଟା କିଛି ଜାଣିନ ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁ ତମ କଥାରେ ଚାଲିବି ହେଲା। ସେ ନା ବାପ କଥା ଶୁଣିବ, ନା ମା କଥା ଶୁଣିବ, ନା ଟିଚର କଥା ଶୁଣିବ, କାହା କଥା ସେ ଶୁଣିବ? କାହିଁକି? ତାର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଡେଭଲପଡ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରୁନୁ, ମାପି ପାରୁନୁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟା କେତେ ଡେଭଲପ। ସେ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋରାକ ଦେଇପାରୁନୁ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁ ତାକୁ ଏଟା ସୁଟ୍ କରୁନି, ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ଛାଟପିଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଭ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ। ଯେତେ ସେ ଲଭ ପାଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ ଭିତରେ ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ବିକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଯାହାର ଯେତେ ସମୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଶେଷ କରିବି। ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ପିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଜର୍ଜ ହେଲା। ପିଲାଟିର ନାଁ ଜର୍ଜ। ତା ବାପା ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ବଢେଇ, କାଠ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ସହଯୋଗ କରେ କାଠ କାମରେ, ବାକି ପଢାରେ ସେ ମନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭନେସ୍ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ତା ମନକୁ ସେ ବିଚଳିତ କରେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବିଶେଷ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଏନି, ବରଂ ବାପାଙ୍କୁ କାମରେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କେମିତି ତିଆରି କରିବ କାଠରେ, ସେ ଆଇଡିଆ ବି ବାହାର କରିକି କରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା ବାପାକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ଯାହା ହଉ ପଢାକୁ ପଢା କରେ, କାଠ କାମରେ ବାପାକୁ ବି ସହଯୋଗ କରେ। ତା ବାପା ମଧ୍ୟ କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି। ସେ ସୁନ୍ଦର କାମକୁ ଦେଖି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଭାବନା ତିଆରି ହେଇଛି। ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ବାପା ବଢିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ। ଥରେ କୋର୍ଟର ଯିଏ ବିଚାରପତି, ଜଜ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚେୟାର ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଜଜ ଗୋଟେ ଫଟା ଚେୟାରରେ ବସିବେ ନା, ଗଲେ ଏଇଟା କାମ କରିକି ନୂଆଟେ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିଲେ। ଇଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଡେରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ବାପା ତାର ସକାଳୁ ପଳଉଛି। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ତ ରେଗୁଲାର ଆସିଲେ। ଛୁଆଟି ପଚାରିଲା, ତ ମୋ ବାପାକୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛ, କଣ କାମ ଅଛି କୁହ, ମୁଁ ବାପା ଆସିଲେ କହିବି। ସେ ତ ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ ସହିତ ଭେଟ ହଉନି। କଣ କାମ ଅଛି କହିଦେଇଥାଉ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ନା ମୋ ଜଜଙ୍କର ଚେୟାର ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ, ସେଇଟା ଟିକେ ରିପେୟାର ହବା ଦରକାର। ଓ ରିପେୟାର ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଖୋଜୁଛ, ଏଟା ତ ମୁଁ କରିଦେବି। ତୁ କଣ ଛୁଆ ଲୋକ କରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେବି କହିଲି ପରା। ଯଦି ମୋ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନହେଲା, ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମୋ ବାପାକୁ କହିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେୟାର ଦେବି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚେୟାର ଟା ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେବି। ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସେଟା ଆଣିକି ଦେଲେ। ତା ବାପା କରିବ କଣ, ବାପା ନୂଆ ଚେୟାର ଦେବ ଆଉ। ଏଇ ଭାବନାରେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ। ଛୁଆ ସେ ଚେୟାରଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲା, ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କରିଦେଲା, ପୁରା ନୂଆ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ଜଜ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ଆଗ ଚେୟାର କଣ, ଚେୟାରଟା ବଢିଆ ହେଇଛି, ନୂଆ ଚେୟାରଟା କିଣିଲ କି? ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଚେୟାରଟା। ସେଇ ଚେୟାରଟା କଣ ଏତେ ନୂଆ ଦେଖା ହଉଛି? କହିଲା ଏଇ ଛୁଆଟା କରିଛି। ଛୁଆଟା କରିଛି ମାନେ ଏଇ ଛୁଆଟା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଧରିକି ଆଣିଛି ହେଲା। କହିଲେ ଏଇ ଛୁଆଟା କରିଛି। ଜଜ ଡାକିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏଇ ଚେୟାରଟା ବନେଇଛୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ ବନେଇଛୁ, ପାଠ ପଢୁଛୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ନା ପାଠ ପଢୁଛି ବଡ ହେଲେ ଆପଣ ଭଳିଆ ଜଜ ହେବି ବୋଲି। ହେଲା, ଛୁଆ ହଠାତ୍ କହିଲା ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି, ବଡ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଭଳିଆ ଜଜ ହେବି ବୋଲି। ଜଜ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ବଢେଇର ପିଲା, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଜଜ ହବ ବୋଲି? ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ବହିରେ କଣ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ବଢେଇର ପିଲା ଜଜ ହେଇପାରିବନି? ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବଢେଇର ପୁଅ ତ ଜୀବନ ସାରା ଜଜ ହେଇପାରିବ, ଲେଖା ହେଇଛି କି? ବଢେଇର ପୁଅ ଜଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଯିଏ ପାଠ ପଢା ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ସେ ଜଜ ହେଲା। ସେଠି ବଢେଇ ପୁଅ ହେଇଥାଉ, ଯୋଉ ପିଲା ହେଇଥାଉ। ଇଏ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ବହିରେ କଣ ଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବଢେଇର ପିଲା ଜଜ ହେଇପାରିବନି? କହିଲା ନା। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ହେଇପାରିବିନି? କେମିତି ହବ? ଆପଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ହେବି, ଆପଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ହେବି। ପିଲାଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲା, ଆପଣ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ଜଜ ଆଉ କଣ କହିବେ? କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆ ତାହେଲେ। ଜଜ ଯାଆନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ, ପିଲା ଯାଏ ସ୍କୁଲକୁ। ଇଏ ଯିବା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖେ। ଯାହା ଯାହା ଦେଖେ, ତାକୁ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଲାଗେ ଆସି ଜଜକୁ ପଚାରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି କଲା, ତାର ଭୁଲ ହେଇଗଲା,
ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ତାର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ସରିଲା ବେଳକୁ ସେ ସମୁଦାୟ ଆଇନ ବହିଟାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛି। ଜଜଙ୍କୁ ପଚାରିକା ତାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡୁନି। ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ସରିଲା ବେଳକୁ ସମୁଦାୟ ଆଇନ ବହିଟା ନିଜେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଇନ ପାଠ ପଢିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବନିଲା। ହେଲା, ସେଇବେଳା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ବୁଶ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମନର ସଂଗଠନ ମଣିଷକୁ କଣ କଣ କରେଇ ଦିଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଚାବିକାଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ମୋ ମନଟା କଣ ଆଉ ଜଣେ ସଂଗଠିତ କରିବ? ମୋ ମନର ସଂଗଠନଟା ମୁଁ କରିବି ନା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ମନକୁ ସଂଗଠିତ କଲେ ଏଇ ମନ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦବ ଏବଂ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ଭଗବତ ଜୀବନ ଦବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ। ତ ମନ ପାଇଁ ସାଧନା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନ ପାଇଁ କଣ କରିବା? ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଜପ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ କିଛି କାମ କରିବା। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏମିତି କରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ନା ମିଳିବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଗବାନ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଯଦି କାମର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଜାଣୁନୁ, ତାହେଲେ ଏ କାମ ଭିତରେ ଆମେ ଲାଗିପାରିବାନି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କାମସ୍ଥଳ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମା କହିଲେ ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ, ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର। ତମେ ଯାହା ବି କର ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର, ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନିଅ। ବଟ୍ ନେଭର ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର। ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ କୌଣସି କାମ କରନି। ତମକୁ ଯାହା ଦିଆଗଲା ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନିଅ। ଆଉ କୋଉଟା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଏଟା ଆନନ୍ଦ ଦବ ନା? ଆଗ ପଚାର, ଏଟା ଆନନ୍ଦ ଦବ ନା? ନାଇଁ ଦବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟା ନେବିନି। ଯୋଉଟା ଆନନ୍ଦ ଦବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଛିଲି। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବାଛିଲି ସାଧନା ପରେ ବଛା ବଛି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯୋଉ କାମ ଦିଆଗଲା ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ କୋଉ କାମ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦବ? ଏନା ତ ଗୋଟେ ଶିବିର ହବ, ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଆସିବେ, ଅଲ ଓଡିଶାର ମିଟିଂଟା ହବ, ଶିବିରଟା ହବ, 5,000 7,000 ଲୋକ ରହିବେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ କରାହବ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହିବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ରିସେପସନ ରହିବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଡେଲିଗେସନ ପାଖରେ ରହିବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମିଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଫୁଲ ସଜେଇବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ନାମଜପ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଡାଇନିଂ ବୁଝିବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଷ୍ଟୋର ବୁଝିବି, ଏମିତି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ କଥା ବୁଝିବି, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କୋଉ କଥା ବୁଝିବି। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟା କିଏ ସଫା କରିବ? ସେଠୁ ଯୋଉ କାମଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଧର ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା କାମଟା କୁହାହେଲା, ମତେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା କାମଟା ଦଉଛ, ମତେ ଏଇ କାମଟା ଦେଲନି ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ନାକ ଟେକା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିହଉଛି? ଯଦି ଆମର ନାକ ଟିକିଆଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, ତା ମାନେ କଣ? ଆମେ କାମରେ ପସନ୍ଦ ରଖିଲୁ, ରୁଚି ରଖିଲୁ, ଅଭିରୁଚି ରଖିଲୁ, ହବନି, ସାଧନା ହବନି। ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ ମିଳିବ ତା ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବା। ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବାଛି ବାଛିକା କୌଣସି କାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି, ତାହେଲେ ସାଧନା ହବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ମନକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଆମେ ମନ ପ୍ରଧାନ ଜୀବ। ଶ୍ରୀନ ଭାଷାରେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବାକ୍ୟଶୀଳ ପଶୁ। ନା ଆମେ ପଶୁତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପଶୁତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା, ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ସତେ ଯେମିତି ମା ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମା ଗୋଶ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଅଲୱେଜ ବିହେଭ ଆଜ ଇଫ୍ ଦି ମଦର ଇଜ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ୟୁ। ସର୍ବଦା ଏପରି ଆଚରଣ କର ଯେମିତିକି ମା ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମା बतेई दियो तुहे प्रभु कि करिबी तोर पाइकी। बतेई दियो तुहे प्रभु कि करिबी तोर पाइकी। चरणी शरण नेलिणी जगत उद्धार पाइकी। बतेई दियो तुहे प्रभु कि करिबी तोर पाइकी।
ज्योतिरे तोहर हे प्रभु झलसी उठुछि दुनिया ज्योतिरे तोहर हे प्रभु झलसी उठुछि दुनिया दीप जलाइबी काहींकि मंदिर तोड़िबी काहींकि बतेई दियो तु हे प्रभु कि करिबी तोर पाईंकि फूलरे भरी रहिछु तो फलरे तोहर निवास फूलरे भरी रहिछु तो फलरे तोहर निवास चंदने महक भरिछु चंदन देवी मो काहींकि बतेई दियो तु हे प्रभु कि करिबी तोर पाईंकि चरणी शरण नेलिणी जगत उद्धार पाईंकि बतेई दियो तु हे प्रभु कि करिबी तोर पाईंकि आश्रम ଆସିଥିବା message, you can be sure that the best possible will happen and that the whole world is going as quickly as possible towards the golden transformation. ତୁମେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାର ଯେ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।